Okay, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in our class Basic TOEFL Batch 96. With me again, Wisnu Julius Tito as your tutor. Ya, kemarin masih bahas di longer conversation ya. Perlahan tapi pasti kita meningkat ya, berjalan terus gitu ya. Saya harap juga berbanding lurus dengan skill teman-teman ya yang kemarin sudah dikuasai, kita maju lagi ke level yang lebih sulit nih ya. Kemarin kita bahas jenis-jenis soalnya ya, dan kita kenalan juga bahwa longer conversation itu percakapannya panjang dan satu satu percakapan itu bisa sampai 3 sampai 5 soal ikutinya. Kemarin udah bahas soal nih ya, soal exercise 12. Teman-teman juga udah coba kemarin, kita udah bahas tapi belum selesai karena waktunya mepet ya kemarin ya. Nah, ini excited banget nih saya ya untuk membahas soal ini karena ini seru sih sebenarnya. Oke, teman-teman, kita play ya. Mari. Oh, soundnya nggak bisa. Bentar ya teman-temannya, ada salah teknis. Oh ya, by the way, ini ya, recording dan file yang short conversation, materi short conversation udah saya share di Drive ya. Drive-nya masih sama yang saya gunakan kemarin. By the way, teman-teman, em, kalau untuk yang filenya Kak Ahmad kan mengisi pertemuan pertama ya. Nah, itu terpisah ya, teman-teman ya. Bisa langsung di-download aja. Takutnya sama Kak Ahmad akan dihapus atau gimana ya. Jaga-jaga. Karena kan drive itu terbatas ya. Jadi kalau penuh biasanya akan dihapus. Itu juga dengan saya. Kursornya, kursornya mana? Oke. Yuk, Pak, bisa ya. Listening questions 3 to 4. Listen to a Oke. Ini langsung masuk introductory comment. Kita lakukan pembahasan ya, teman-teman. 3 to 4. Listen to a conversation that takes place on a college campus. Hi there, Doc. Listen to this conversation that taken place in college campus. Jadi ini percakapannya terjadi di kampus ya, di kampus. Dr. Newman, do you remember me?
Hey there, Dr. Newman. Do you remember me? Halo, Dr. Newman. Apa kamu mengingat saya? Oh, sure. We met at the reception in the dean's office. Oh, sure. We met in the reception in the dean's office. Kita pernah ketemu di reception, di resepsionis ya, di kantor dekan katanya. Last week, didn't we? That's right. Last week, didn't we? Minggu kemarin ya kan? Gitu ya. Didn't we itu bisa diartikan iya kan? Gitu ya. I'm Alice Hart. Are you on your way to? In the dean's office last week, didn't we? That's right. That's right. Ya, benar. I'm Alice Hart. Are you Alice Hart. on your way to a class? Yes, Are you on the way for your class? didn't we? That's right. I'm Alice Hart. Are you on your way to a class? Are you on your way to a class? Apakah kamu sedang dalam perjalanan menuju kelas? Yes, I am, but Yes, I am. Iya. I'm not in any great hurry. But I am not in a great hurry. But I'm not in a great hurry. Iya, tapi saya tidak dalam waktu yang terburu-buru gitu ya. Saya sedang tidak terburu-buru. Not in a great hurry itu bisa diartikan tidak terburu-buru. How about you? Me How about you? Bagaimana dengan kamu? too. I've got a German class in a few minutes. Me too. Saya juga tidak terburu-buru maksudnya. I got a German class. Saya ada kelas bahasa Jerman. Well, I'm going to a language class myself. Well, I'm going to a language class myself. Well, I'm going to a language class myself. Saya menuju kelas bahasa. Saya sendiri menuju kelas bahasa. Maksudnya dia yang ngajar ya. You see, I teach signing. Signing. You see, I teach signing. Tahu nggak? Saya mengajar signing. Saya nggak ngerti ya kalau signing ini dalam bahasa Indonesianya apa. Yang jelas itu kayak bahasa orang pakai tangan gitu loh. Orang tunanetra. Kayaknya masih tetap signing ya namanya ya. Bahasa isyarat ya. Right, signing. Signing, right, signing. Iya benar signing. Signing is just a short way of saying American Sign Language. Signing is just a short way of saying American Signing Language. Signing itu adalah ucapan pendeknya dari American Signing Language. Bahasa signing dari orang Amerika katanya. It's the language deaf people use to communicate. It's the language that people use to communicate. It's the language that deaf people use to communicate. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang tunanetra sih. Kalau tunanetra nggak bisa lihat ya. Tunarungu, sorry teman-teman. Tunarungu ya, sorry. Deaf itu artinya tunarungu atau tuli ya. It is the language that deaf people use to communicate. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang tuli untuk berkomunikasi. Number 3. Number 3. Who are the people taking part in this conversation? Who are the people that taking part in this conversation? Siapa yang berbicara tadi? Tadi kita ada tahu ya bahwa dua-duanya itu pergi ke kelas. Bedanya, yang satu ke kelas Jerman, bahasa Jerman. Yang satunya itu dokter ya, dokter. Itu pergi ke kelas signing. Berarti apakah teacher and an assistant? Bukan ya. Dia bukan asisten. Kalau asisten udah pasti saling kenal dong ya.
Bukan juga dean and a teacher, kan ya. Dean tadi memang dijelaskan, disebutkan, maksud saya, tapi itu disebutkan sebagai suatu tempat. Kita pernah bertemu di kantor dekan katanya. We've met at the receptionist in the dean's office. Tapi dean-nya nggak berpartisipasi di percakapan ini ya. Jadi yang tepat itu adalah yang A. A language teacher and students. Lanjut ya. Number 4. What will the rest of the conversation probably be about? What will the rest of the conversation probably be about? What will the rest of the conversation will be about? Gitu ya. Kira-kira nanti percakapannya itu keseluruhannya akan membicarakan tentang apa? Kelanjutannya. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, kalau pertanyaannya kayak will be about, itu berarti kita suruh menebak ya. Selanjutnya ini apa? Cara taunya percakapannya itu selanjutnya apa? Kita lihat di kalimat terakhirnya. Di kalimat terakhirnya itu membicarakan apa? Ya. Karena orang berbicara pasti nyambung ya. Nggak mungkin dia berbicara tentang signing language, tiba-tiba lompat. Itu highly unlikely ya. Kemungkinan besar tidak seperti itu. Oke? Dan mungkin orang bicara burung tiba-tiba lompat bicara dinosaurus. Ah, burungnya bagus ya. Burungnya berwarna biru dan semuanya. Terus tiba-tiba langsung lompat. Dinosaurus juga besar, gitu kan? Nggak cocok ya. Pasti dia nyambung ya. Misalkan dia menjelaskan tentang burung ya, nantinya juga burung. Nah ini yang begini juga nanti ada problem yang mirip-mirip seperti ini di reading nanti. Kita disuruh menebak kira-kira kalimat yang membukanya itu apa, kalimat sesudahnya itu apa. Gitu. Nah ini kemungkinan jawabannya yang bukan yang C tentunya ya, communication network. Memang dia membicarakan tentang that signing language is the language that people use to communicate. Tapi kalau communication network ini jaringan komunikasi. Ini terlalu general ya, terlalu general, nggak masuk ya, atau bahkan bisa disebut irrelevant juga, nggak nyambung gitu ya. Oh, oke. Oke, saya salah. Yang B, methods of teaching German, bahasa Jerman, metode untuk mengajarkan bahasa Jerman jelas salah tentu. Karena tadi memang disebut yang cewek akan belajar di tengah-tengah percakapan ya. Dia menuju kelasnya ya, yaitu kelas bahasa Jerman. Tapi itu selanjutnya nggak dimention lagi. Selanjutnya dia menjelaskan tentang pengajaran dosen tadi ya, language teacher tadi ya. Yang cocok itu adalah yang A, the language of the deaf, bahasa dari orang tuli. Mungkin nanti dijelaskan lagi tentang metodenya atau apanya. Yang jelas pasti percakapan ke bawahnya itu masih menyinggung tentang the language of the deaf. Next. Listening comprehension. Are you on your way to a class? Yeah. You see, I teach sign language. It's the language. Number 4. What will the rest of the conversation probably be about? Listen to the following conversation. Questions 5 and 6. Listen to the following conversation. I'm in Professor Quinn's psychology class. I am in Professor Quinn's psychology class. Saya berada di kelas psikologi.
ya profesor yang diajar oleh Profesor Quinn. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. She told, ulang lagi lah dari awal lah. In Professor Quinn's Listen to the following conversation. I'm in Professor Quinn's psychology class. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. She told us that she put article on reserve On reserve for her class. Yes, those Conversation. I'm in Professor Quinn's psychology class. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. Yes, those reserve. Yeah, she put an article on reserve for the class. Dia menaruh, dia bilang dia menaruh artikel di arsip gitu ya untuk kelasnya. would be at the reserve desk. That will be in the reserve desk. Itu akan ada di meja arsip ya. Do I need a library card to look at those articles? Do I need library card to look at of those articles? Do I need a library card to look at those article? Apakah saya memerlukan kartu perpustakaan untuk melihat artikel tersebut? No, just a student ID card. No, just student's ID card. Tidak hanya KTM gitu ya, kartu tanda mahasiswa, student ID card. If you've never checked out any reserve materials, If you never check out any reserve material, jika kamu belum pernah mengecek file-file arsip, I can tell you what you need to do. I can tell you what you need to do. Saya akan memberitahu kamu apa yang perlu kamu lakukan. Number 5. What will the main topic of this conversation probably be? What will the main topic of this conversation probably be? Coba lihat lagi. Main topic of this Number 5. What will the main topic of this conversation probably be? What will the main topic of this conversation probably be? Apa yang akan jadi percakapan utama, ide pokok dari percakapan ini? Apakah Profesor Quinn's approach of teaching? Tentu bukan ya. Tentu bukan. Mereka itu sedang mencari riset material, mencari artikel di sebuah tempat. Nih, kita nggak tahu nih ya tempatnya apa. Nanti ditanyakan. Jelas yang A salah ya, approach of teaching salah. Kalau yang B, the process of getting a student identification card. Tadi memang disebut student identification card, tapi itu sebagai apa? Sebagai syarat untuk melihat artikel-artikel tersebut ya, yang ditaruh oleh Profesor Quinn. Untuk kelasnya ya, yaitu psychology class. Tapi itu nggak akan dijelaskan di tempat itu, karena tempat itu tempat naruh arsip-arsip. Oke? Dan tempat naruh arsip-arsip pasti bukan tempat pencetekan student identification card, sesuai dengan yang diterangkan juga ya. Salah jadi ya. Yang lebih tepat itu adalah yang C, prosedur untuk mengecek reserve material atau material-material arsip. Prosedur untuk mengecek material arsip. Lanjut soal selanjutnya. Number 6. Where does this conversation probably take place? Where is this conversation probably take place?
di mana percakapan ini kemungkinan besar terjadi. Nah, ini ya, di mana nih kira-kira? Ada yang tahu? Kak Gina tahu nggak Kak Gina? Percakapannya ini terjadi di mana? B, Kak. B. In psychology class. Oke. Oke, thank you Kak Gina. Kalau Kak Stephen, Kak Jonathan Stephen, panggilannya apa Kak Jonathan? Ya, B. B ya. Saya bisa manggil Kak Jonathan dengan panggilan apa Kak? Bebas aja. Bebas. Kak Jonathan ya. Oke. Kak Jonathan dan Kak Gina jawab B. Kak Nabila jawab apa? Halo, teacher. Kak Nabila nomor 6 jawab apa? Aku at a university library. Library. Oke. Oke, thank you guys. Masing-masing udah memberikan jawabannya ya. Saya akan play lagi soundnya ya. Play lagi. Mungkin akan membantu ya. Those articles? No. Psychology class. Dengarkan. Questions 5 and 6. Listen to the following conversation. I'm in Professor Quinn's psychology class. She told us that she'd put some articles on reserve for her class. Yes, those would be at the reserve desk. Do I need a library card to look at those articles? No, just a student ID card. If you've never checked out any reserve materials, I can tell you what you need to do. Number 5. What will the main topic of this conversation probably be? Number 6. Where does this conversation probably take place? Where is this conversation probably take place? Tadi dijelaskan ya, memang di awal disebutkan I'm in Professor Quinn's psychology class. Tapi namanya mengambil kelas gitu kan tidak hanya dia ada di sebuah ruangan ya. Jadi kelas itu bukan hanya satu ruangan ya. Bukan bentuk ruangan kelas itu ya. Kelas itu adalah kelompok belajar gitu kan ya. Benar ya? Jadi apabila dia bilang dia itu ada di kelasnya Profesor Quinn, psychology class, berarti dia itu sedang join kelas. Dia ikut dalam kelas itu, menyatakan situasi bahwa dia itu sedang join kelasnya Profesor Quinn. Jadi bukan lokasi gitu ya. In psychology class itu bukan sebuah lokasi tempat gitu ya. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menjadi anak muridnya Profesor Quinn di kelas psikologi. Ya, teman-teman. Kemudian dia bercerita bahwa dia itu I'm looking for materials, articles, and Professor Quinn put her article in a reserve material katanya, in reserve di arsipan gitu, disimpannya artikel yang bisa dibaca oleh murid-muridnya. Kemudian dijelaskan oleh petugasnya tadi bahwa reserve material itu bisa diakses di reserve desk, gitu ya, di meja arsip. Lalu ditanya, do I need my library card? Apakah saya memerlukan kartu perpustakaan? Apakah saya memerlukan kartu perpustakaan? Tidak, dia bilangnya. No, you just need, ya kurang lebih gitulah ya bilangnya. You just need a student identification card. Kalau ada orang yang menyinggung apakah dia butuh library card, berarti dia berada di mana nih? Di mana kita bisa berasumsi mengeluarkan kartu perpustakaan. Dan di mana juga kita bisa mencari artikel
di kearsipan. Tentunya di perpustakaan, ya. Lebih tepatnya University Library. Jawabannya yang A. Oke. Kalau laboratory pasti salah ya. Ya, tapi saya bisa mengerti sih kenapa banyak yang pilih B karena memang disinggung di awal ya, in psychology class. Nah, tapi kalau misalkan dia sedang berada di kelas, pasti tentunya ada Profesor Queens dong, ya kan? Ngapain dia tanya sama orang lain selain Profesor Queens untuk tentang kalau misalkan arsipnya apa artikel arsipnya itu ada di kelas itu, ngapain dia tanya orang lain gitu kan ya? Kalau sedang kelasnya sedang berlangsung, pasti ada Profesor Queens dan dia juga nggak perlu berasumsi untuk mengeluarkan kartu perpustakaannya. Oke, ya inilah ya teman-teman kita disuruh mengasumsikan ya, kita suruh mengasumsikan kalau mendengarkan listening, listeningnya kita harus asumsikan. Kita punya asumsi yang kuat, gitu, dugaan-dugaan yang kuat dari pernyataan-pernyataan yang tersirat. Gitu. Makanya kadang walaupun jago bahasa Inggrisnya, tapi kalau misalkan kemampuan analisa cepatnya itu lambat, gitu ya. Walaupun native speaker deh ya, mungkin native speaker juga nggak bisa dapat nilai sempurna, walaupun sehari-hari juga pakai bahasa Inggris. Karena yang dianalisa juga kemampuan menganalisa, ya. Yang dinilai itu kemampuan menganalisa juga, ya. Kemampuan menganalisa dari komunikasi. Karena memang utamanya TOEFL itu kan menguji bahasa yang akan digunakan di konteks pekerjaan atau akademik. Ya. Dalam proses pekerjaan atau akademik kan pasti ada kemampuan menganalisa bahasa ya, yang kompleks dan informatif. Makanya diujinya seperti itu. Tidak seperti soal-soal grammar simple. Ya. Jadi itu yang perlu teman-teman tajamkan juga ya, selain grammar dasarnya juga vocabulary itu pasti ya, pasti itu dasar. Hanya perlu banyak-banyak latihan juga sebenarnya. Next ya, number 7. Questions 7 to 9. Listen to a conversation that takes place at a hospital. Listen to a conversation that take place in the hospital. Dengarkan percakapan ini yang terjadi di rumah sakit. Good afternoon, Dr. Marshall. Good afternoon, Dr. Marshall. Selamat siang, Dr. Marshall. I know you must be very busy, so I appreciate your taking some time to talk to me. I know you are very busy, so I appreciate your time to talking to me gitu ya, kurang lebih gitu ya. Ya kita ulang lah ya. Appreciate your taking some time to talk to me. I appreciate your taking some time to talking to me. Taking something. Saya sangat saya tahu Anda itu sangat sibuk, jadi saya sangat mengapresiasi bahwa bahwa Bapaknya ini meluangkan waktu untuk berbicara kepada saya. Me. Well, that's all right. What can I do for you? That's alright. What can I do for you? Tidak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu? Well, I'm interested in a career in hospital administration. Well, I'm interested in career in hospital administration. Saya tertarik untuk mengambil karir sebagai administrator rumah sakit. My academic advisor suggested I speak to you. My academic advisor suggests that I speak to you. Ya. Pembimbing akademik saya menyarankan untuk saya berbicara kepada Anda. I was hoping you could give me some information about the field. Information about the field. Did I speak to you? I was hoping you could give me
I was hoping that it would give me, saya berharap bahwa ini akan memberikan saya some information about the field. some information about the field. Berbagai informasi terkait lapangan pekerjaan ini. Administrator tadi ya. I'd be glad to. Is I'll be glad to. Saya akan dengan senang hati gitu ya. Saya akan senang. there something particular you wanted to know? Is there any something in particular that you want to know? Is there any something in particular that you want to know? Apakah ada sesuatu spesifik yang ingin kamu ketahui? I was wondering what type of educational background a hospital administrator needs. Is a degree educational background a I was wondering if Question 7. Is there something particular you wanted to know? I was wondering what type of educational background a I was wondering saya kok lupa-lupa ya. Question 7. information about the educational background a hospital administrator. Particular you wanted to know? I was wondering what type of I was wondering what type of education. Saya penasaran tipe edukasi apa educational background a hospital administrator needs. what type of educational background. Jadi latar belakang pendidikannya apa untuk menjadi administrator di rumah sakit. Is a degree in medicine required? Is it degree of medicine required? Apakah gelar kedokteran benar-benar dibutuhkan? Medicine. No, not necessarily. No, not necessarily. No, tidak terlalu ya, tidak terlalu penting. Tidak selalu gitu ya. Not necessarily, tidak begitu penting. Some hospital administrators are medical doctors. Some medical administrator, some hospital administrator are doctor. Beberapa administrator di rumah sakit itu ada yang dokter, But many of us aren't. but many of us aren't. Tapi banyak dari kami itu bukan. My own doctoral degree is in public administration. My own doctoral degree is in public administration. Jadi gelar doktor saya itu ada di administrasi publik. Number 7. Number 7. Why does the woman want to talk to Dr. Marshall? Why did the woman want to talk to Dr. Marshall? Kenapa perempuan itu ingin berbicara ke Dr. Marshall? Apakah A, to ask a job, or B, to get some advice, or C, to discuss medical research? Apakah C, to discuss medical research? Bukan, ya. Tidak ada tadi menyinggung tentang research. Tadi itu menyinggung tentang medical, memang disinggung ya, tapi medicalnya itu medical degree tadi ya bilangnya. Tapi bukan medical research. Yang C pasti salah. Kalau yang B, to get some advice, itu mendapatkan saran atau masukan, bisa jadi. Kalau yang A, to ask for job, itu salah. Wanita itu datang atas saran dari siapa? Dari akademik ini ya, pembimbing akademik tadi ya, akademik my academic, ulang aja. About. Questions 5 and 6. Listen to the following conversation. class? Yes, those would be at the reserve desk. Do I need a library? E. Number 6.
this conversation probably be? I can tell you what you need to do. B. Lah ya, yang ini kok. Oke deh. I was wondering what type of my academic advisor suggested My academic advisor. Yang menyarankan itu adalah academic advisor atau pembimbing akademik ya, saran akademik. Tapi yang kenapa dia disarankan di sana? Karena supaya orang yang ada di rumah sakit itu, yaitu Dr. Marshall itu bisa memberikan saran-saran supaya apa? Supaya perempuan ini kalau sudah lulus bisa bekerja sebagai administrator hospital, administrator. Jelas bukan meminta pekerjaan ya, dia bukan melamar pekerjaan, dia cuma tanya-tanya gitu ya. Kira-kira educational background yang dibutuhkan itu apa? Apakah harus medical degree atau bukan? Jawaban yang tepat adalah yang B, to get some advice from Dr. Marshall. Next ya. educational background a hospital administrator. Necessarily. Some hospital administrators are medical doctors, but many of us aren't. My own doctoral degree is in public administration. Number 7. Why does the woman want to talk to Dr. Marshall? Number 8. What is Dr. Marshall's occupation? What is Dr. Marshall occupation? Tentu bukan position ya. Kalau position dia si ceweknya tadi nggak akan minta saran ke Dr. Marshall. Dia minta saran ke Dr. Marshall itu karena Dr. Marshall itu menggeluti bidang yang diminati oleh perempuan itu tadi. Ya, salah ya. Apakah dia academic advisor? Bukan. Academic advisor itu yang mengirim, yang memberi saran supaya perempuan tadi datang ke Dr. Marshall. Jawaban yang tepat itu adalah C ya, kita bisa asumsikan. Selain itu juga tadi disebutkan di akhir, but many of us. Us itu kan mencakup dia juga ya, us kita, many of us are. Itu ketika dia tanya apakah harus medicine degree dulu kata. Some of us are medical doctor, but many of us aren't. Jadi di administrator itu hospital administrator itu ada beberapa yang punya dokter ya, dokter gitu ya, dokter maksudnya dokter yang benar-benar dokter gitu ya di rumah sakit gitu ya, dokter medik gitu ya. Di beberapa dari kita, kalau kita itu kan mencakup saya dan mereka. Bukan, many of us aren't. Berarti kita bisa asumsikan bahwa dia itu administrator. Tepatnya hospital administrator. Tapi gini juga sudah benar, jawaban C. Number 9. What is Dr. Marshall's attitude toward the woman? What is Dr. Marshall attitude towards the woman? Jadi attitude-nya itu gimana terhadap perempuan itu? Apakah membantu? Apakah discouraging, membuat wanita itu kayak kecewa gitu, membuat dia itu kayak pesimis gitu, discouraging, mengurangi rasa percaya diri dia, atau kok inconsiderate, tidak mempertimbangkan. Tentunya yang A ya, nomor 9. Attitude-nya itu helpful atau membantu. Karena di awal tadi dia menawarkan seni. Sure, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk dirimu? Apa yang bisa saya bantu? Kita lihat nomor 10 soalnya. Benar nih.
Question 10. Listen to the following conversation. Come on, Dorothy, turn off that television and let Come on, Dolly. Turn off that television. Number 9. What is Dr. Marsh? Question 10. Listen to the following conversation. Come on, Dorothy, turn off that television and let's Come on, Dolly. Turn off that television. Ayo, Dolly. Matikan itu TV-nya. go. The softball game starts in 20 minutes. And let's go. Ayo. Softball game itu akan mulai dalam waktu 20 menit. Just a second. I want to find out who won the race. Wait a second. I won? Just a second. I want to find out who won the race. What race? The game starts in 20 minutes. Just a second. I want to find out who won the race. What race? A marathon? Well, it's kind of... I want to find out who won the race. I won my apa ya tadi? Nggak dengar ya? It's in 20 minutes. Just a second. I want to find out who won the race. Oh. What race? A marathon? Just a second. I want to find out who won the race. Tunggu sebentar, saya ingin tahu siapa yang menang balapannya. Saya ingin tahu siapa yang menang. What race? Katanya. Balapan apa? Well, it's kind of a marathon, but Well, it's kind of a marathon. Ya, seperti marathon, kata dia. for dogs and dog sledders. But for dog and dog sledders. Tapi ini untuk anjing dan sledders anjing, katanya. Berarti ada temannya ya, yaitu manusia ya, selain anjing. It's called the Iditarod. It's run It's called apa tadi? dog sledders. It's called the Iditarod. It's called the Iditarod, mungkin namanya ya, mungkin ya. It's run every year in Alaska. It's run every year in Alaska. Ini dilaksanakan setiap tahun di Alaska. Number 10. What will the main topic of this conversation probably be? What will the main topic of this conversation probably be? Ini kita perhatikan kalimat yang terakhir, kalimat yang akhir-akhir. Tadi membicarakan tentang dog sledder, ya. Dog sled yang diselenggarakan di Alaska setiap tahun. Tentunya, memang tadi disebutkan tentang anjing, ya, dogs and dog sled. Tapi tentu bukan the art of racing dogs. Kalau misalnya di akhir-akhir tadi melatih anjing dan sebagainya, mungkin the art of racing dogs ya. Tapi kalau ini bukan ya. Tadi bicarakan tentang olahraga yang mirip kayak maraton. Gitu. Salah. Bukan juga yang softball game. Softball game itu yang akan mereka hadiri dalam 20 menit lagi. Dan itu bukan topik yang ada pembicaraannya. Jawabannya itu yang C, ya. Dog sled race. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Belum ada. Iya. Ada yang tanya tadi? Halo? Kayaknya belum ada, Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Type of question. Ini jenis-jenis pertanyaan yang lainnya. Ternyata ada banyak jenis pertanyaan juga ya di long conversation. Ada pertanyaan inference question dan factual question. Kalau factual question itu biasanya pertanyaannya itu memang ada gitu loh, memang ada di conversation itu dan bersifat faktual.
Biasanya diawali dengan according to conversation, according to woman, according to man, according to lecture. Gitu. Ini kayak mengutip ulang biasanya jawaban seperti itu. Tapi kalau inference question, ini kita menyimpulkan dari pesan-pesan yang tersirat di soal-soal. Sama juga what will the man imply about? What will speakers probably try to do? Nah, ini suruh menebak gitu dari informasi yang ada di percakapan, tapi nggak terkandung secara implisit gitu ya. Kita nggak tergantung, benar-benar nggak tergantung. Kita masih coba menebak gitu dari informasi yang ada gitu. Ya, contoh soalnya ya. According to the doctor, what kind of food did the cat eat? Nah, ini pasti ada percakapannya, tinggal mengulangi saja. Atau what does the woman say about her job? Ini ada di percakapannya. Kita tinggal mengulangi saja. Informasinya sudah ada dan kita nggak perlu mikir, kita hanya perlu mengingat. Nah, tapi kalau yang ini kita suruh menganalisa dari pesan yang tersirat ya, teman-teman ya. What does the woman tell the man to do tomorrow? Oh enggak, ini masih factual ya kalau yang ini ya. Tapi kalau ini masih factual, sorry. Kirain suruh menebak, besoknya harus ngapa gitu ya. Kalau ini masih factual dan ini pasti ada di percakapannya. Tapi kalau yang seperti ini nih, misalnya pertanyaannya, what will the woman try to do? Probably try to do. What will the woman probably try to do? Nah, ini kita mengasumsikan dari percakapan yang ada. Kira-kira dia bakal ngapain? Tapi tadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang itu udah muncul sih sebenarnya ya. Kayak yang mana ya? Ini nih nomor 7 ya. To get some advice. Ini juga bisa juga disebut inference question juga sih. Kemudian mana ya? Ya itu sih ya. Belum ada yang lain kayaknya. Mirip-mirip seperti itulah. Kita suruh menebak. Kira-kira selanjutnya ini ngomong apa gitu. Itu masih mirip seperti inference question. Ini masih ada soal. Sebenarnya ada soal lagi ya, cuman tipe soalnya masih mirip sih. Mungkin ini kerjakan sampai nomor 5 aja ya. Kalau teman-teman mau kerjakan lagi di rumah sampai nomor 10 boleh tuh. Dan kalau teman-teman ada kebingungan bisa tanyakan ke saya ya di grup ataupun di kelas. Itu nanti akan kita bahas. Tapi untuk di kelas ini karena hemat waktu ya 10 soal kayaknya kebanyakan. Kita mau biar agak cepat dikit, teman-teman bisa kerjakan 1 sampai 5. Saya play ya soundnya. Listening exercise 13.1. Questions 1 and 2. Listen to portion 1 of conversation A. I just read an article in a magazine that talked about different types of exercise. Guess what kind it recommended? Let's see. Was it jogging? No. According to the article, jogging can cause leg and foot injuries for some people. Number 1. From what source? Wait. Oh iya benar. Listening exercise 13.1. Questions 1 and 2. Listen to portion 1 of conversation A. I just read an article in a magazine that talked about different types of exercise. Guess what kind it recommended? Let's see. Was it jogging? No. According to the article, jogging can cause leg and foot injuries for some people. Number 1. From what source did the woman get her information about exercising?
Number 2. According to the woman, what is one of the disadvantages of jogging? Questions 3 and 4. Listen to portion 2 of Conversation A. Then what kind of exercise did the article suggest? Cross-country skiing. The article said cross-country skiing exercises almost all of the muscle systems of the body, and that it's good for the heart and lungs. Cross-country skiing. I would never have guessed that. Tell me, how is cross-country skiing different from downhill skiing? Well, for one thing, you don't have to go to the mountains to go cross-country skiing. You can go anywhere there's snow. Number 3. What form of exercise did the article recommend? Number 4. What can be inferred about cross-country skiing from this conversation? Questions 5 and 6. Listen to portion 3 of Conversation A. But what if there isn't enough snow to go skiing? The article said that there are exercise machines that provide almost the same kind of exercise. The only problem is they're fairly expensive. I see. So if you have one of these machines, you can get the best kind of exercise and not even get your ears cold. Number 5. What does the article suggest people do if there isn't enough snow for skiing? Saya ulang ya teman-teman ya. Nanti jawabannya bisa di chat ya. Kita akan bahas. Listening exercise 13.1. Questions 1 and 2. Listen to portion 1 of Conversation A. I just read an article in a magazine that talked about different types of exercise. Guess what kind it recommended? Let's see. Was it jogging? No. According to the article, jogging can cause leg and foot injuries for some people. Number 1. From what source did the woman get her information about exercising? Number 2. According to the woman, what is one of the disadvantages of jogging? Questions 3 and 4. Listen to portion 2 of Conversation A. Then what kind of exercise did the article suggest? Cross-country skiing. The article said cross-country skiing exercises almost all of the muscle systems of the body, and that it's good for the heart and lungs. Cross-country skiing. I would never have guessed that. Tell me, how is cross-country skiing different from downhill skiing? Well, for one thing, you don't have to go to the mountains to go cross-country skiing. You can go anywhere there's snow. Number 3. What form of exercise did the article recommend? Number 4. What can be inferred about cross-country skiing from this conversation? Questions 5 and 6. Listen to portion 3 of Conversation A. But what if there isn't enough snow to go skiing? The article said that there are exercise machines that provide almost the same kind of exercise. The only problem is they're fairly expensive. I see. So if you have one of these machines, you can get the best kind of exercise and not even get your ears cold. Number 5. What does the article suggest people do if there isn't enough snow for skiing?
Oke, silakan dijawab teman-teman. Oke, kita play coba ya. Listening exercise 13.1. Questions 1 and 2. Listen to portion 1 of conversation A. I just read an article in a magazine that talked about different types of exercise. I just read article in magazine that talk about exercise, different kind of exercise. Saya baru saja membaca sebuah artikel di majalah, magazine, yang membicarakan tentang olahraga bentuk lain. Guess what kind it recommended? Let's Guess what kind it recommended. Jadi, coba tebak apa yang direkomendasikan. see. Was it jogging? No. According Was it jogging? Apakah jogging? to the article, jogging can cause leg and foot injuries for some people. No. According to the article, jogging can cause leg injury for some people. Menurut penulis dari artikel itu, jogging ini bisa menimbulkan cedera pada kaki pada beberapa orang. Number 1. From what source did the woman get her information about exercising? From what source did the woman get her information about exercise? Jadi dari sumber mana perempuan itu tadi mendapatkan informasi tentang olahraga? Ini disinggung ya di awal ya, from magazine. Ya, jawabannya yang C. Magazine sudah jelas disinggung. Ya. Number 2. According to the woman, what is one of the disadvantages of jogging? According to the woman, what is the disadvantages of jogging? Jadi kekurangan dari jogging itu apa? Berdasarkan perempuan itu tadi. Tadi dibilang ya, according to the article, gitu ya, the article says that jogging can cause some leg injury. Berarti yang tepat adalah yang B ya, it can cause injuries. Oke, lanjut. Questions 3 and 4. Listen to portion 2 of conversation A. Then what kind of exercise did the article suggest? Then what kind of exercise did the article suggest? Jadi olahraga apa yang direkomendasikan, yang disarankan oleh artikel? Artikel sarankan. Cross country skiing. Cross country skiing. Ski cross country. The article said cross country skiing exercises almost all of the muscle systems of the body. The cross-country skiing exercises almost all the muscle of the body. Jadi cross-country skiing ini menggerakkan, ya, melatih semua otot yang ada di tubuh kita. And that it's good for the heart and lungs. And it's good for the heart and lungs. Dan ini bagus untuk jantung dan juga paru-paru. Cross-country skiing. I would never have guessed that. Cross-country skiing, I would never guess that. Cross-country skiing, ada tanya, saya nggak akan pernah ketebak itu ya. Nggak menduga, gitu. Saya tidak pernah menduganya. Tell me,
How is cross-country skiing different from downhill skiing? Tell me, how cross-country skiing different from downhill skiing? Beritahu pada saya bagaimana cross-country skiing ini berbeda ke ini ya, downhill skiing. Atau itu loh yang skiing yang dari atas turun ke bawah itu yang biasanya orang di Switzerland itu ya. Downhill skiing itu apa? Ya, kayaknya emang namanya downhill skiing ya kayaknya. Well, for one thing, you don't have to go to the mountains to go cross-country skiing. You can go anywhere there's Well, for one thing, you don't need to go up the mountain. You don't need to go to the mountain to do cross-country skiing. Oke, salah satunya kamu tidak perlu naik ke atas gunung untuk melakukan cross-country skiing. no. Number 3. What You don't have to go to the mountains to go cross-country skiing. You can go anywhere there's snow. You can go anywhere there's snow. Kamu bisa pergi kemana saja yang ada saljunya. Number 3. What form of exercise did the article recommend? What form of exercise did the article recommend? Jadi olahraga apa yang disarankan? Yang C ya, cross country skiing ya. Downhill skiing memang disinggung, tapi ini ditanya perbedaannya antara downhill dengan cross country skiing apa? Jogging tidak disarankan, katanya menyebabkan beberapa orang bisa menyebabkan leg injury ya. Number 4. What can be inferred about cross-country skiing from this conversation? What can be inferred? What can be inferred about cross-country skiing in this conversation? Apa yang bisa kita simpulkan dari tentang cross-country skiing dari percakapan ini? Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Dari pilihan ini ya, ABCD mana nih yang kesimpulannya itu benar? Apakah A, it doesn't require much snow, or B, it is recently developed sport, or C, it can be done in flat areas. Ada yang jawab B, ada yang jawab B. Enggak. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ya, bermacam-macam ternyata ya jawabannya. Teman-teman, yang jelas tidak disinggung berapa banyak jumlah saljunya ya. Dibilangnya you can do anywhere there is a snow. Jadi kamu bisa lakukan dimanapun yang ada saljunya. Yang penting ada saljunya. Yang A ini salah ya. Yang B juga tidak disinggung bahwa olahraga cross country skiing ini adalah olahraga baru. Yang lebih tepat itu adalah yang C ya, yang akan jadi jawaban kita. It can be done in flat areas. Kok bisa simpulkan seperti itu, Kak? Karena tadi secara tersirat disebutkan perbedaan antara downhill skiing dengan cross country skiing. Dibilangnya kalau downhill skiing itu harus pergi ke mountain. You have to go to the mountain. Kamu harus pergi ke gunung, kemudian menuruni ya. Kalau gunung terus turun ke bawah itu kan pasti bukan flat ya, tapi menurun ya, downhill, dan juga downhill ya, ke bawah. Sedangkan dibilangnya kalau cross country skiing itu you can go anywhere there is a snow. Berarti apa? Tidak perlu menurun, tapi rata juga sudah bisa. It can be done in flat areas. Kita dengarkan yang nomor 5. Questions 5 and 6. Listen to portion 3 of conversation A. But what if there isn't enough snow to go skiing? The article said that there are But what if there is
there isn't so much snow to go skiing. Bagaimana kalau nggak cukup snow-nya? Snow-nya. Bagaimana kalau nggak cukup saljunya? Maksudnya saljunya dikit itu apapun malah nggak ada. Bagaimana kalau nggak ada salju? Gitu. Exercise machines that provide almost the same Conversation A. But what if there isn't enough snow to go skiing? The article said that there are exercise machines The article says that there is exercise machine. Ada mesinnya untuk olahraga. that provide almost the same kind of exercise. That provide almost the same kind of exercise. Yang menyediakan olahraga yang hampir sama. The only problem is they're fairly expensive. The only problem is they're fairly expensive. Satu-satunya masalahnya adalah itu ya mesinnya itu mahal. I see. So I if you see. have one of these machines, you can get the best kind of exercise. I see. So if you have this kind of machine, you can get the best kind of exercise. Okay. Jadi kalau kamu memiliki mesin ini, kamu bisa mendapatkan olahraga terbaik And not even get your ears cold. and not even get your ears cold. Dan kamu nggak akan tidak akan mendapat telinga kamu itu ya, daun telinga kamu kedinginan. Number 5. What does the article suggest people do if there isn't enough snow for skiing? What does the article suggest if there isn't much snow to go for skiing? Jadi apa yang artikel itu sarankan bila tidak ada banyak salju untuk ski, gitu, bermain ski? Jawabannya adalah yang A, ya. Use a cross country ski machine. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Soal ini ada skripnya kebetulan teman-teman. Jadi nanti akan membantu teman-teman untuk mengerjakan yang selanjutnya ya. Tapi jangan langsung lihat skrip dulu ya. Kerjakan dulu 6, 7, 8, 9, 10. Kalau teman-teman bingung, nanti bisa tanya saya. Ya, bisa tanya saya. PPT-nya akan saya bagikan berarti kapan? Ya masih ada 2 pertemuan lagi sih karena belum selesai. Nanti kalau sudah saya bagikan, teman-teman bisa buka lagi ya, bisa latihan sendiri. Nanti kalau ada bingung bisa tanyakan ke saya, nanti akan kita bahas ya. Walaupun nanti akan bahas structure gitu ya, kalau teman-teman ada yang nanya nanti akan kita bahas. Walaupun mungkin agak terbatas. Oke. Tipsnya. Ya, jadi udah belajar, kita masuk tips lagi ya. Informasi penting bertentang tema itu ada di awal dari sebuah soalnya tadi ya, namanya introductory comment. Kemudian kita harus selalu menganalisis tujuan dari pembicaraan itu, kemudian speakersnya itu siapa, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Kemudian cari key point-nya. Key point-nya itu apa ya? Selalu siapkan pertanyaan 5W+1H itu ya. Ini siapa yang berbicara, ya, di mana terjadinya, kenapa pembicaraannya terjadi, ya kapan bicara yang terjadi gitu ya. Ya teman-teman selalu manfaatkan jeda 12 detik antar soal. Kalau teman-teman masih ada sisa waktu, ya, misalkan mengerjakannya cuma 3 detik, manfaatkan sisa waktu itu dengan membaca jawaban soal selanjutnya untuk sambil ditebak ini kira-kira pertanyaannya apa. Gitu. Jadi teman-teman begitu nanti lihat mendengarkan soal, teman-teman langsung tahu jawabannya apa, gitu ya. Nah ini saya akan play real soalnya bentuknya seperti ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan versi easy-nya ya teman-teman ya. Ini versi kesulitan realnya, ya. Nanti di TOEFL akan seperti ini tingkat kesulitan. Saya play ya teman-teman ya.
Nanti jawabannya seperti biasa, sini akan saya play sekali, tapi saya akan play sekali, kemudian nanti akan saya bahas. Teman-teman, tolong satu kali nanti langsung dijawab di chat. Agak ini mini simulation ya. Oke. Audio to accompany the complete guide to the TOEFL test, PBT edition by Bruce Rogers. Copyright 2011 by Heinle, a part of Cengage Learning. All rights reserved. Mini Test 2, Extended Conversations. Questions 1 to 4. Listen to a conversation at a university library. Hi, Martha. What are you doing here? Oh, I just came to look up some terms in the Encyclopedia of Art for my art history class. What about you, Stanley? I've got 2 papers due at the end of this term, and I've been getting an early start on them by collecting some references and writing down some statistics. I've spent most of the day here. Really? Well, you ought to be ready for a break then. Want to go get a snack or something? You know, that sounds great. Let me just get my things together and... Hey, where are my notes? What notes? The notes I spent all day working on. I don't see them. You mean you lost your notebook? No, I don't use a notebook. I take notes on index cards. Well, just think about where you could have left them. Retrace your steps since you came in the library. Let's see. When I first arrived, I came here to the reference room. Maybe they're somewhere in this room then. No, I had them after that. I went to the stacks. Stacks? What do you mean, the stacks? You know, the book stacks. That's what they call the main part of the library, where most of the books are shelved. Well, that's where you should look. No, because I took some more notes from journals in the periodicals room up on the 3rd floor. I'll bet that's where they are. Well, you go look up there, and I'll check with one of the librarians behind the main desk, just in case someone turned them in. Okay, and thanks for helping me out. Just as soon as I find them, we'll go get a bite to eat. Number 1. Why did Martha come to the library? Number 2. What did Stanley lose? Number 3. According to Stanley, what does the term stacks refer to? Number 4. In what part of the library is this conversation taking place? Oke, teman-teman, silakan dijawab.
Oke, kita play ya. Nah, ini ada, ini memudahkan kita ya. Ada skripnya, biar cepat juga. Ini karena panjang ya. Ini realnya seperti ini teman-teman. Memang panjang dan satu soal mungkin bisa 3 sampai 4. Satu percakapan bisa 3 sampai 4 soalnya. Jadi butuh ingatan yang baik ya. Kemudian detail-detail tertentu juga teman-teman harus ingat. Dan gimana caranya bisa gitu? Ya latihan tentunya. Latihan. Latihan dan perbanyak mendengarkan berita dari channel-channel berita Amerika. Contohnya apa? Banyak ya. Yang saya tahu itu ada CNN, ada. Kemudian apa? Fox News ya. Dan Al Jazeera itu Qatar tapi sering pakai aksen Amerika ya. Terus apa lagi ya? Nggak hanya Amerika sih, banyak sih ya. Nggak hanya Amerika ya. DW dari Jerman juga ada yang bahasa Inggris. Kemudian France 24 itu juga banyak juga pakai bahasa Inggris ya. Tapi kadang mereka ada yang orang British. Makanya kalau mau pasti banget saluran beritanya tentunya berita Amerika ya kayak CNN atau Fox News ya. Itu nanti teman-teman melatih menyerap informasi dari suara. Tapi kalau misalnya teman-teman bosen dengan berita atau tidak tertarik dengan berita-berita Amerika gitu ya, teman-teman bisa kok nonton apa podcast ya, dengarkan podcast. Teman-teman sukanya podcast apa? Masa ataupun apa ya? Kalau saya nontonnya biasanya Huberman Lab, kemudian Joe Rogan juga itu bagus ya. Dr. Mike juga saya sedang nonton ya, menarik ya tentang fitness. Jadi tergantung kesukaan teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sukanya film ya, lihat coba yang review film. Atau malah nonton filmnya aja, itu bisa meningkatkan skor TOEFL teman-teman. Jadi belajarnya dibuat asik aja gitu teman-teman ya, jangan terlalu dipaksakan. Mentang-mentang belajar TOEFL terus harus teman-teman nonton YouTube yang kontennya terus. Dan ya boleh sih kalau itu teman-teman asik, cuman kalau teman-teman misalkan nonton itu bikin ngantuk, malah yang penting nonton lain aja. Yang membuat asik tapi belajar. Itu cara saya belajar juga ya sebelumnya ya. Oke, kembali lagi ke soal. Kita play ya. Audio to accompany the complete guide to the TOEFL test, PBT edition by Bruce Rogers. Copyright 2011 by Heinle, a part of Cengage Learning. All rights reserved. Mini Test 2, Extended Conversations. Questions 1 to 4. Listen to a conversation at a university library. Listen to a conversation at the university library. Dengarkan percakapan ini. Nah, ini lokasinya Anda bisa tahu dari introductory kami. Yang terjadi di perpustakaan universitas. Perhatikan. Hi, Martha. What are you doing here? Oh, I just came to look up some terms in the Encyclopedia of Art for my art history class. What about you, Stanley? Hai Martha, what are you doing here? Hai Martha, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, I just want to look up some terms in Encyclopedia of Art for my art history class. What about you, Stanley? Oh, saya barusan datang untuk melihat beberapa catatan di ensiklopedia seni untuk kelas sejarah seni, kelas sejarah seni saya. Bagaimana dengan kamu, Stan? I've got 2 papers due at the end of this term, and I've been getting an early start on them by collecting some references and writing down some statistics. I've spent most of the day here. I got two papers due at the end of this term, and I've been getting
and only start on them by collecting some reference, write down some statistic, and I've spent most of the day here. Saya ada 2 paper yang harus selesai di periode ini, ya, di term ini. Dan saya memulai lebih awal untuk mereka ini, untuk hal-hal ini gitu ya. Maksudnya papers ini ya, dem ini mengacu kepada papers, memulai papers ini dengan mengkoleksi beberapa referensi, dan menulis beberapa statistik. Saya sudah menghabiskan waktu seharian di sini. Really? Well, you ought to be ready for a break then. Want to go get a snack or something? Really? You ought to be ready for a break then. You want to go get a snack or something? Benar? Wah, kamu berarti siap untuk harus istirahat gitu ya, bersiap untuk istirahat. Apakah kamu mau mendapatkan snack atau sesuatu? You know, that sounds great. Let me just get my things together and... Hey, where are my notes? You know, that sounds great. Let me just get my things together. Hey, where are my notes? Tahu nggak? Itu terdengar sangat bagus. Coba biar saya ambil barang-barang saya ya. Saya kumpulkan barang-barang saya. Kemudian dia teringat sesuatu ya. Hey, di mana notes saya? What notes? The notes I spent all day working on. I don't see them. The notes I spent all day working on. I don't see them. Catatan yang telah saya habiskan sepanjang waktu. Saya tidak melihatnya. You mean you lost your notebook? No, I don't use a notebook. I take notes on index card. You mean you lost your notebook? Apakah kamu kehilangan notebookmu? Tidak. Saya tidak menggunakan notebook. Saya memakai index card. Well, just think about where you could have left them. Retrace your steps since you came in the library. Wah, coba pikirkan di mana kamu bisa meninggalkannya. Ingat-ingat, retrace your step. Coba ulangi langkahmu sejak kamu datang ke perpustakaan ini. Let's see. When I first arrived, I came here to the reference room. Maybe there's... Let's see. When I first arrived, I came here to the reference. Coba. Pada saat saya nyampe, saya datang ke sini ke ruang referensi. somewhere in this room then. Mungkin berada di sini, berada di ruangan ini berarti. No, I had them after that. I went to the stacks. No, I had them after that. I went to the stacks. Tidak, I had them itu maksudnya saya ada itu ya. Saya memegangnya pada saat itu. Saya pergi ke stacks, ke tumpukan. Stacks? What do you mean the stack? Stacks, what do you mean? Stacks, maksud kamu apa? Stacks itu apa? You know, the book stacks. That's what they call the main part of the library, where most of the books are shelved. You know, the book stacks. Ya. Kamu tahu lah, tumpukan buku. Itu adalah apa yang mereka sebut sebagai bagian utama dari perpustakaan, di mana kebanyakan buku itu disusun. Well, that's where you should look. No, Well, that's where you should look. Wah, itu berarti tempat yang harus kamu cari, katanya. because I took some more notes from journals in the periodicals room up on the 3rd floor. I'll bet that's where they are. Tidak, karena saya mengambil beberapa catatan lagi dari beberapa jurnal di ruang periodicals.
yang berada di atas di lantai 3. Saya yakin di sana mereka berada. Well, you go look up there, and I'll check with one of the librarians behind the main desk, just in case someone turned them in. Well, you go up there. I'll check with one of the librarians behind the main desk just in case someone turned them in. Ya, kamu akan pergi ke sana. Coba kamu pergi ke atas sana. Saya akan ngecek ke kepada pustakawan di belakang meja utama. Siapa tahu ada seseorang yang menyerahkannya. Okay, and thanks for helping me out. Just as soon as I find them, we'll go get a bite to eat. Oke, thanks for helping me out. Oh, terima kasih sudah membantu saya. Segera setelah saya menemukan mereka, maksudnya catatan tadi ya, we'll go get a bite to eat. Kita akan mencari makanan. Bite to eat itu makanan ya, snack gitu ya kira-kira. Pertanyaannya, Number 1. Why did Martha come to the library? why did Martha come to the library? Ini disebutkan di sini ya. To look up some terms ya. Ya. Encyclopedia Arts for my history class. Oke. Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa? To look up some terms ya. Jawabannya ya. Lanjut. Hmm. 2. 2. Stacks refer to. Stacks. Number 3. Number 2. What did Stanley lose? What did Stanley lose? Apa tadi? Tadi dibilangnya adalah catatan dia ya. I don't use notebook. I take notes on index card. Ya, kehilangan catatan dia, tapi catatannya bukan ditulis di notebook, tapi di index card ya. Itu jawabannya bukan notebook, tadi dia sudah membantah ya. Library card sudah pasti bukan. Statistik book juga bukan. Yang tepat adalah yang C ya, some index card. Di mana itu ada catatannya dia. Lanjut. As soon as I find them. Number 3. According to Stanley, what does the term stacks refer to? According to the Stanley, what does the term stacks refer to? Berdasarkan Stanley, apa istilah stacks itu maksudnya apa? Tadi udah dijelaskan sama dia ya. Jawabannya itu yang C ya. The part of the library where the book are sold. Bagian dari perpustakaan di mana buku itu disusun. Di mana itu tertulisnya? Ini ya dijelaskan. You know, the book stacks. Books are sold. Gitu ya. Lanjut lagi nomor terakhir. Number 4. In what part of the library is this conversation taking place? In what part of the library is this conversation taking place? Di bagian mana percakapan ini terjadi? Kira-kira di mana? Di mana, teman-teman? Petunjuknya ada di mana? Tuh. Petunjuknya ada di sini ya, teman-teman ya.
Let's see. When I first arrived, I came here. Saya datang ke sini. Gitu. Kalau ke sini, terus disebutkan to the reference. Berarti di sini itu tempat dia berbicara. Di mana? Di reference room. Ya. Jawabannya langsung bisa ketemu yang di ya, the reference room. Oke, teman-teman, karena ini sudah melewati. Oke, karena ini sudah di akhir waktu, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Hari Senin berarti ya. Thank you very much for your attention and see you in the next meeting. And have a nice weekend, guys. Good night. Bye. Thank you, Mr. Thank you. See you guys.